bilis, bilis! Ayan, bilis! Ayan nga, malupit ko eh. Singin. Ayan, go, go! Hindi ko alam eh. Teka, Alaminos yun. Alaminos. Asan o? Ayan! Sige, ayan! Pero ganyan na lang. Aba, hindi ganyan ang isang babae. Kung gusto mo magpapayat, mag-200 ka. Ako, tita, bugbugan ko for first place. Ikaw. Hindi ito po, tita. Magiging kong bugbugan si Ayan dito. For first place. Gusto niya pumasok sa ano eh. Yun na nga rin po eh. Ikaw din ha, pagbuti mo ha. Sprinting lang naman. Ayan! Sige, diretso! Ay, naku, naunahan na, tita. Patapos. Ayan! Diretso, ayan! Bilis! Direkto! Direct. Sa Denso. Elementary at high school Ayan! na boys at girls day. Kaya matagal ang event ko. Tubers. Go, go, go! Oy, wala stick ka. Tubri ka. Mary. Wala lugi ako. Wala stick. Bakil eh. Tubak yun. Tubak. Rad, sino yung nasa lane 3? Di ko po alam, tita. Di ko po alam. It's either mag-28 or 29. Ang gabi. Di ba, Kuya Rox? Mag-20 to 29. Yung event. Yung matatapos. Ayan! Go, 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 go! Ayan, bilis! Bilis! Ayan. Go, ayan! Bilis! Sige, ayan! Go! Hindi ganyan. 400. Pasok na sa tita. Habol! Ayan, bilis! Tita, Go, go, 200. go, go! Tita, 200. 400. Hindi po, ilan na po? Ha? Ilan na po? 300 na? Ay, hindi ko nabilang. Naku, kapal. Kaya yan. Sige, laro langoy lang. Ano? Naku, tita, nakabulin pa. Di pa tapos ang laban. Inarin po, tita eh. Ito ang ayoko eh. Diyan magpapatalo na. Coach Arnold. Siya yung nagko-coach ng Taka. Ayan! Bilis, Ayan! Inaabot ka na! Yung sigaw niyo, wala. Go, Ayan! Naku, yari, tita. Go, 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 go! Uy, sigaw natin. Bilisan! Go, Ayan, bilisan! Go, go! Bilis! Wala. Ayan, bilis! Go! Go, 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 go! Ayun na, namimilit ka. Ayun ka na, namimilit! Namimilit na. Bilis! Ayan! Bilis!
Nice. Pasok na, tita. Congrats po. Ryan. Ikaw din, ha, Raja. Basta magka-medal lang. Pasok na. First, second, consider na. Pasok. As far as I can remember, 50 breaths ang napasukan ko. Good job. 50 breaths. Doon ako pumasok.